হেলা যে বেশ বেশ হেলা যে হেলে কଣ হেলা মতে সেনাপতি বাবু ডাকিଛନ୍ତି মানে কাহিকি ଆପଣ ମୋ ପରିଚୟଟା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର କିଏ, ଆରେ କୋଉଠି ରହୁଛି, କଣ ଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ମୋ ପରିଚୟଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ନିଜେ କହି ରଖୁଛି। ଏ ନଟବର ବୋଲି ମତେ କିଏ ଡାକ ଦେଲା ରେ, নটবর বলি মতে কিয়ে ডাক দেলা রে, আরে কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে। আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে, আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে। রাজ্য সারা মুই কাম কভার করি আরামে দিন কাটুছে, আরে ডিউটি সরি গল চুক্তি মুছ করা ঘর ভিতরে রহুছে। রাজ্য সারা মুই কাম কভার করি আরামে দিন কাটুছে, আরে ডিউটি সরি গল চুক্তি মুছ করা ঘর ভিতরে রহুছে। আরে কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে, কিয়ে ডাক দেলা রে। আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে, আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে।
सेनापति महाशय नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भलरे अछंती। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भलरे अछंती समस्ते समस्ते। हे नटवर सारे तुम्हें जो कथा कही संपूर्ण भाव ठीक कथा कही। भगवान आशीर्वाद मो कर्णाटक राज्यर राजा महीपति महेंद्र प्रताप सान भाई बलवंत बड़ुआ अभिरत कुशल अच्छा मो बंधु नटिया नटवर। भरजा समस्ते कुशल अछंती हेले मते डाकिचंती काहेकी? हे नटवर माने तुम्हें मते कौन पचारिल नहीं? पचार मु कहूची। पचारुची ठीक अच्छी ताहेले शुण। हे नटवर कुह थरे राज्य समाचार। हे नटवर कुह थरे राज्य समाचार। भलरे बुझाई कुह आजिर ताजा खबर। भलरे बुझाई कुह आजिर ताजा खबर। नटवर कुह थरे राज्य समाचार। हे नटवर कुह थरे राज्य समाचार। कुह नटवर। गड़ पहर पासी बारहता भलरे बुझाई कुह न कर चिंता। गड़ पहर पासी बारहता भलरे बुझाई कुह न कर चिंता। बालक एरी माने कले कि आक्रमण राजा को परे अभाव हेला धन। जदि खबर कहले देवी टंका पुरस्कार। हे नटहबर हे नटहबर 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 नट 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 नटहबर कुह थरे राज्य समाचार रे नटवर। सेनापति महाशय मो कर्णाटक पाई महेंद्र प्रताप को सार भाई से मो संपत्ति अधिकार अच्छी। जदि गुप्त संवाद अच्छी ताहेले शीघ्र शीघ्र प्रकाश कर। ताहेले कहूची सेनापति महाशय कह आपण टिके धैर्य धरी बसी पड़। हाँ हाँ ठीक अच्छी कहूची हेले आपण सेई कार्यटा करि पारिबे। मो कहिबा कार्यटा आपण करि पारिले मो कहिबी। ताहेले तुमे कुह पहला सुने तापरे कार्य करिबी न करिबी परे बुझिबी। तुमे कुह। बेस बेस हेला जे बेस बेस हेला जे ताहले बसी पड़तु मो समाचार तो मो कही रखुची। अरे कहूची बने खबर सेनापति सुनाई तर। कहूची बने खबर सेनापति सुनाई तर। यही कथाटा भारी डेंजर सेनापति सुनाई तर। यही कथाटा भारी डेंजर सेनापति सुनाई तर।
ସେନାପତି କୁହ କୁହ ସେନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ରଜାର ପାଟ ରାଣୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ রজার পাট রানী হো নাম দুর্গেশ্বরী হো নাম দুর্গেশ্বরী সেনাপতি କୁହ তাকু যাই পটাপটি তাকু যাই ফসা ফসি কর সেনাপতি শুনাই কর তাকু যাই পটাপটি তাকু যাই ফসা ফসি কর সেনাপতি শুনাই কর এই কথাটা ভারি ডেঞ্জর সেনাপতি শুণ শুণ শুনাই কর সেনাপতি ହଁ ହଁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ ହେ ନଟବର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ପୁରୀ ରହିଛି ବୋଲି ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ରେ ନଟବର ଏ ନଟବର ସେନାପତି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ବୁଝିଲୁ ତାହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯଦ୍ୟପି ତୁ ତୋ କଥା ମାନିଲେ କାମଟା ହାସଲ ହବ ବୁଝିଲୁ ସେନାପତି ମହାଶୟ ହଁ ଏଠି ଆଲାପ କରିବା ବେଶୀ ଜମି ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ରାଜଉଆସକୁ ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଯିବା